lokufa uthi noma ngihambe ethunzini lokufa lesigodi sothunzi lokufa angesabi, kodwa mina ngathathwa ngayiswa endaweni yabafile la kunethunzi lokufa khona. Angikhulumi ithunzi lokufa ukuthi mhlawumbe ngihamba ehlathini noma ngihambe emgwaqweni la kwashayiswa khona umuntu wafela khona, kodwa ngikhuluma ngethunzi lokufa la kunabantu abaningi abafile endaweni yabafile. Saseke sesiyehla sinamoya ongcwele ngoba yayiphansi sekujulene emathunjini omhlaba. Sehla sinamoya ongcwele siye endaweni yabafile, ngathola ithunzi lokufa elalesabisa kakhulu. Ngatshela moya ongcwele ngathi ngiyesaba kule ndawo, lethunzi lokufa liyangesabisa. Wathi moya ongcwele ungesabi, lethunzi lokufa. Wasesekathi kimi moya ongcwele, lethunzi lokufa leli olesaba kangaka naleli lisabisa kanje, lisabisa ngoba usendaweni yabafile, kodwa uma uphumela ngaphandle uyaphezulu emhlabeni, lethunzi lokufa lifike libe yiyo yonke into abantu abayithandayo. Kangangoba abanye abantu banemali eningi, bacabanga ukuthi banemali eningi kodwa baphethe ithunzi lokufa. Abanye abantu bahamba emijayiveni eminingi banjiswa yilo lethunzi lokufa. Abantu abaningi bafike babe nezingoma ezimnandi lengaphandle ezisa abantu esonweni, i-department yalethunzi lokufa. Lethunzi lokufa yilo elenza ama-fashion abawathanda kakhulu emhlabeni, kodwa laba bantu uma sebafika la endaweni yabafile bese lifika liyazibonakalisa ukuthi liyithunzi lokufa. Baningi abantu abahamba indawo ezimnandi abazithandayo nabazi-enjoyayo, kanti yilo lethunzi lokufa. Selivela selingenye indlela uma livela endaweni yabaphilayo. Sasese siyaqhubeka futhi sinamoya ongcwele saya ekujuleni futhi kakhulu. Wathi ngifuna ukukubonisa ekujuleni kwendawo yabafile. La saqhubeka khona ngahlangana namadoda amabili. Indoda enye kwakuyindoda yomuntu omnyama, kanti enye futhi indoda eyayingumlungu. Ase lamadoda sekakhuluma nami. Ngathi uma ngibona inyama yabo yayiwa ilenga inezibungu, ngoba babehleli emzimbeni wokuhlupheka. Wasesekathi moya ongcwele lo ngumzimba wokuhlupheka. Laba bantu babona bakheke kahle endaweni yabaphilayo banemizimba emihle, banemizimba abayithandayo abenza ngayo inkanuko zabo. Uma ufika lo mzimba la ufika ulenge ngalendlela, ufika lo mzimba uthwala usizi ngalendlela, ngoba ubumnandi basendaweni yabaphilayo, endaweni yabafile kufika kube usizo olukhulu. Ngase sengibheka inyama yabo yayilenga futhi yayinuka, kodwa babehleli kuyona. Asesekathi lamadoda, muzi ungasiza kanjani kule ndawo esihleli kuyona? Sisendaweni yabafile la kubhlungu kakhulu. Sizwile ngawe ukuthi bakhona abantu emhlabeni obasizayo egameni lika Jesu. Ngoba uma ngabe wenza into enhle, usathana ufike abatshela abantu abasesogweni, ufike abatshela abantu abasendaweni yabafile ukuthi kunomuntu ongihluphayo. Uma ngabe phakathi esogweni kunelist yamagama yabantu abahlupha isihogo, nelami igama likulawo magama, ngoba athi lamadoda sizwile ukuthi kunabantu abaningi obakhululayo ngegama lika Jesu, wambula imfihlo. Thina singasinda kanjani kulobu buhlungu nakulolu size sikulona na? Angibheka lamadoda aseseka yakhala, inyama yabo ilenga, inyama yabo yayingathandeki, inyama yabo yayinuka. Mntanami ungaqhoma uthi wena unamakhevu, umzimba wakho muhle, amadoda wonke ayakufuna, bashaya inkwela. Yazi kahle ukuthi akuwona amadoda ashaya inkwela, kodwa ithunzi lokufa likushayela inkwela. La udlula khona kukhala amakhwelo ngapha nangapha, ucabanga ukuthi kudunyiswa wena, kanti kudunyiswa ukufa kwakho.
noma ngawu nomzimba omuhle kanjani mntanami, noma ngawu nama-muscles angakanani mfana wami, yazi ukuthi nanoma bayakunqoma bathi hayi umuhle ugcoke kahle yonke le, yazi kahle ukuthi ithunzi lokufa likunqomela ukukubulala. Mhla lishiya inyama yakhilenga akusenakhwelo yophinda uyizwe. Mhla likushiya inyama yakhilenga akusena muscles oyophinde futhi ube nalo. Khuleka ukuthi makuyofika lolo suku bewazana noKristu Jesu. Umzimba wakho khumbula ukuthi uyisitsha sikaNkulunkulu. Ase lamadoda sekayangibuza ukuthi thina singasizakala kanjani na sikule ndawo yomzimba obuhlungu, sikule ndawo yobuhlungu nosizi. Ngase sengithi mina ngingamsiza kanjani umuntu osendaweni yabafile na? Ngibuza kuMoya oNgcwele. Wase sekathi Moya oNgcwele, phendula ngendlela ofuna ukubaphendula ngayo. Ngahlala ngathula ngacabanga ngathi umuntu ohambile usahambile. Angeke umuntu amthathe uJesu asendaweni yabafile. Uma uyiye kuJesu namhlanje, ngale kwethuna kusindiswa, ngale kwethuna akushunyayelwa, ngale kwethuna sekudlala ifilimu owawulenza usemhlabeni. Ngase sengithi kulawa madoda, ngingamsiza kanjani umuntu osendaweni yabafile na? Ngoba endaweni yabafile akusekho ukusindiswa. Ngamanye amagama, uma uye kuJesu la usaphila la emhlabeni, endaweni yabafile akusekho umuntu oyomthola ashumayela izwi, akusekho umuntu endaweni yabafile oyokutshela ngoJesu. Ase lamadoda ngibheka ngentukuthelo afuna ukungibamba ngilimaze. Wase sekathi Moya oNgcwele, ungesaba ngeke ulimale. Wase Moya oNgcwele uyangisusa ungiyise ekujuleni futhi kwendawo yabafile. La ngafika khona ngathi uma ngithi ngiyabheka ngabona ubuso obukhulu obabulingana negate, obabunamehla abovu avutha umlilo wentukuthelo, nomlomo omkhulu owawuhlala uvulekile ungakavaleki. Wase sekakhuluma amazwi amakhulu engangingawezwa ukuthi asho ukuthini. Ngathi uma ngibuza Moya oNgcwele ngithi, Moya oNgcwele, lo mlomo yini lento ekhulunywa yilo mlomo kangaka? Wathi Moya oNgcwele, lo mlomo ukhuluma isiqalekiso. Amazwi akhulunywa ngumlomo lo, umlomo ukhuluma isiqalekiso. Ngase duze nomlomo sengibona imoto eziningi, imoto nami engazange ngizibone ubuhle bazo, imoto ezingakabi khona ezinye zakhona. Ngase sengibona inhlobonhlobo zeimoto duze naloya mlomo, nabantu abaningi babengena ngaloya mlomo, babengena kulomlomo wobuso bukaSathane. Kwangena abantu abaningi ngendlela exakile, kodwa ngema sema sinaMoya oNgcwele sase siyabukela abantu bangena, babengena ngokuningi kakhulu. Baso ubuso bukaSathane bungibheka ngentukuthelo, wangithukuthelela kakhulu uSathane ngoba ngangizwa ubuhlungu ngendlela kwakungena abantu abaningi ngayo. Engangifuna ukuyoma kuloya mlomo ngibatshela ukuthi bangangeni ngaloya mnyango. Wase uSathane ngibheka ngentukuthelo namehla wakhe wayebovu, waqhubeka wakhuluma amagama okungiqalekisa amakhulu. Wathi Moya oNgcwele, lamagama okhulumayo uSathane ukhuluma amagama okuqalekisa. Ngathi uma ngithi ngiyabheka emlonyeni kaSathane kwasuka umoya omkhulu owawunamandla, owawuhamba njengetornado. Inhloso yalo moya kokungidonsela phakathi emlonyeni kaSathane. Kodwa Moya oNgcwele wathi ungakhathazeki, ngizokuthatha ngikuyise kulomlomo kaSathane, kodwa angeke uthathwe yilo moya. Wase uMoya oNgcwele soyangithatha wangiphosa njengelitshe, wangiphosela emlonyeni kaSathane, kodwa wangigijimela phambili ngoba lo moya wawunamandla ukuvimba ukuthi ngingalinyazwa ulo moya osemlonyeni kaSathane. Basho kanjani abafundisi ukuthi uSathane ungumfana omncane? Basho kanjani abafundisi ukuthi uSathane akanamandla? uSathane akanamandla uma ngabe uzophila ubungcwele. Yila ungambiza ngomfana omncane khona.
Kodwa uma ungambiza ngomfana omncane phambi kwabantu kodwa ube uhlulwa isikete esayidini, yila khona usathane angasike umfana omncane. Uma uzombiza ngomfana omncane kodwa esayidini uhlulwa inzondo, yila angasikhona ke ngomfana omncane. Uma uzombiza ngomfana omncane kodwa uhluleka ukuxolela, yila angasikhona kumfana omncane. Baye abazalwane enkonzweni uma bafakaza bayithatha njengento elula kakhulu. Kuyinto elula kakhulu uma bakhuluma ngoSathane. Lithi iBhayibheli uSathane wabangisana noMikhayeli, babangisana ngesidumbu sika Moses. Okusho ukuthi wayebambene nengelosi, wayelwa nengelosi. Into eyenza ukuthi uSathane abe ngumfana omncane ubungcwele obuphilayo. Ungayikhulumi into epulpiti kanti ngaphandle uyahluleka ukuyenza. Ngizama ukuthi amandla wayenawo, noma amandla umlomo kaSathane, amandla wayephuma emlonyeni kaSathane, kube umoya ongcwele wayengangihambeli phambili ukungivikela, ngangalimala. Ngoba lo muntu lo umuntu olwa neingelosi. Ngokuqala wabambana neingelosi for 21 days kubangwa impendulo eyayiswa kuDaniel. La uGabriel uvinjwa nguSathane emkhathini. Lo muntu makavimba ingelosi, kungani wena ekholweni wakho umthathe kalula kanjalo? Kungani umthathe kancane kanjalo? Ibandla likaKristu Jesu lidukisiwe, lilahlekile ngenxa yokuthatha kancane nanga umuntu oyingozi. Yithi uma uzokhuluma uthi uSathane ungumfana omncane, ube lento soyi-understande ngalokuphelele ukuthi yini lento obhekane nayo. Ngoba ibandla lingene ebungozini ngoba kuvela inyoka ibandla kodwa lithi akuyona inyoka iphayiphi, kanti lento iyalimaza. So manje umoya ongcwele wasesekayangivikela-ke kulamandla obumnyama, wangithatha wangiyisa phakathi emlonyeni kaSathane. La ngafika khona wangiyisa kwenye isection la ngathola khona kwakhiwe imikhukhu. Lapho kwakhiwe khona imikhukhu ngabona kuney'nceku zikaNkulunkulu, lapho kwakunabafundisi khona. Kodwa babehleli kungathi basekuhluphekeni bayakhala. uSathane akhuluma nabo ngezwi lokubaduduza athi nina nisezulwini. Wayabakhele izulu labo ngomkhukhu. Ngifuna ukuthini bafundisi? Ngifuna ukuthi uma ngabe uzolalela udumo, uzofuna udumo uyifunele wena udumo lwakho. uSathane uzokufaka esihogweni abakutshela manga athi usezulwini. Ngababona basekuhluphekeni bahlushwa, babehlushwa ubusuku nemini kuleya ndawo. Wase moya ongcwele sekayangithatha futhi ungiyisa kwenye indawo futhi esekujuleni komlomo kaSathane. La ngafika ngathola khona inceku zikaNkulunkulu ngobuningi. Abaningi engabathola lapha ngabantu engibaziyo, kodwa ngeke ngabakhuluma ngamagama. Ngabantu abadumile engeke ngabakhuluma ngamagama, ngabantu abaziwayo, baqala bahamba noNkulunkulu ngenxa yobude bendlela, nangenxa yokukhalela udumo lwabo, nangenxa yokuzwa itaste yemali. Base sebayamkhipha umoya ongcwele sebafaka umfilisto ongasokile emaphulpiti wabo. Ibandla lilidwa umoya omubi kuze aze nomzalwane ahluleke ukulibona lebandla ukuthi la kuphila umoya omubi. Ngiqinisile angeke ngahlala ebandleni elonakele, angeke ngahlala ebandleni elidwa isono, angeke ngahlala ebandleni elidwa uSathane. Ngase sengiyababheka banganandawo eyanele ngoba babephoswe njengamasaka kuleya ndawo, bagibelana banyathelana. Ngathi uma ngibuza moya ongcwele ukuthi la ngibona kuney'nceku ey'nkulu ezinamandla ezaziwa umhlaba wonke, ngibona kuney'nceku ezinamandla engazi ukuthi ngabantu bebashumayela ivangeli. Kungani bahlushwa kule ndawo? Wase sekathi bahlushwa le ndlela uSathane abahlupha ngayo, indlela abamhlupha ngayo. Embonweni wami ngase sengibona ley'nceku ziphonselwe njengamasaka. Wase sekathi moya ongcwele ngale ndlela abahlushwa ngayo
Ilendlela abamhlupha ngayo uSathane. Ngoba uma kwenzeka uhamba endleleni uwina imiphefumulo eminingi, uSathane uyakufuna ukuza kuthole. And mase kakutholile indlela akuhlupha ngayo, ukufakela ipressure yokuthi ungabuyeli uphila ubungcwele. Wase umoya ongcwele sekayangisusa futhi kuleyo ndawo. Wathi ngcono sisale siphuma emlonyeni kaSathane. Wase sekangimisa ngaphandle komlomo kaSathane. Wathi lalela muzi, ngifuna ume la ngaphandle kwalomlomo. Ume inyanga ezu24. 24 months umile uphakamisa izandla kulomnyango. Umemezela uthi akungenwa, akungenwa kuyaphunywa. Akungenwa, akungenwa kuyaphunywa. Kuleso sono sakho ongene kusona kuyakhoneka ukuthi uphume. Kuleso sono sakho ongene kuso kuyakhoneka ukuthi uphume. Ungamthathi uJesu ngenxa yesimo esibhlungu. Mawufunda iBhayibheli likhuluma ngeintombi ezilishumi. 5 yale intombi zazihlakaniphile, 5 yale intombi lithi iBhayibheli zazingahlakaniphanga. I5 eyayihlakaniphile lithi iBhayibheli yathenga amafutha kuseseyimini. I5 eyayingahlakaniphanga ayizange ithenga amafutha. Lasa seliyashona ilanga. Ngoba kuyo yonke into yenzayo lisazoshona ilanga. Umbuzo wami ukuthi uma lishona ilanga likushonela ukuphi unobani? Bese lathi uma lishona ilanga wasesekayafika kumyeni. Intombi ezazihlakaniphile zakhanyisa izibane ngoba zazinamafutha. Intombi ezingahlakaniphanga zagijima zazulazula zifuna amafutha. Ngaleso sikhathi ngalobo busuku konke la kungatholakala khona amafutha, isitolo sasithengisa amafutha sasesivaliwe. Lithi iBhayibheli lami intombi ezinhle nezinsizwa ezinamandla ziyawugijima zimfuna uKristu Jesu zingasamtholi. Ngoba manje savuliwe isikhathi sokuthi amandla kaNkuluNkulu ehlele phezulu kwakho umamukele uJesu njengoba kunjalo. Kodwa awufuni ukumamukela, uyayidebesela insindiso. Ngifuna ukuthini? Amafutha intombi ezazingahlakaniphanga zagijima zacela amafutha kulabo ababehlakaniphile. Bafowethu siyacela nisiphe lawo mafutha enu. Zithi intombi ezihlakaniphile amafutha alingene thina. Ngifuna ukuthini umuntu omusha okhona la enkonzweni? Ngifuna ukuthi ungathi angimdingi uJesu umama usindisiwe ekhaya, ngiyongena ezulwini ngoba umama usindisiwe ekhaya. Amafutha kaMama alingene yena umama. Uma ngabe kunomuntu wakini osindisiwe, ungancinti kuyinsindiso yakhe, nawe zithathele uJesu. Lithi iBhayibheli uvuma ngomlomo wakho kube ukusindiswa kwakho. Ngema kulomnyango akungenwa, akungenwa kuyaphunywa. Kuyaphumeka esonweni noma ngasongenile. Kuyaphumeka esonweni sowungenile. Ungamthathi uJesu ngoba sekufike ubusuku empilweni yakho. Ngikhumbula ngihamba ngishumayela esibhedlela, abanye bengibathola bangasakhona ukukhuluma, noma ngithi vuma uJesu angasakhona ukukhipha amazwi. Bekazulazula gijima nenkanuko zakhe lo muntu. Manje noma sengishumayela noma angizwa kodwa akasakhona ukungiphendula. Bengiyakhuluma kulabo abasesibhedlela ngithi uma ngabe uyangizwa, uyayizwa lento engishoyo, ngicela uvume nanka amazwi engiwakhuluma emva kwami, uwakhuluma emva kwami. Ngimvumisa uJesu ngithi noma ungasakhulumi, khuluma ngenhliziyo ngoba kunento uSathane angeke ayivimbe ukuba ikhulume, inhliziyo yomuntu. Basuke basenenhlanhla ke labo. Kukhona omunye othi angeke ngisindiswe manje, sengakafika isikhathi sokusindiswa, kusasa shayiswe imoto afe. Akudingi ukuthi kuze kube khona isikhathi esifikayo, kudinga ukuthi wena uthathe isinqumo ubese soyasindiswa. Kulombono wami solo ngisamile, akungenwa, akungenwa kuyaphunywa. Inkosi yomusa inibusise. Ngifuna ukuthi emlonyeni kaSathane kuyaphumeka uma usengakaye endaweni yabafile. Kodwa mase uyile endaweni yabafile akusekho ukusindiswa. Wena olazi iqiniso, hamba ngalelo qiniso. Wena ongalazi iqiniso, thatha lelo qiniso libe ukuphila kwakho. Ake siye ezwini
ngithini uma ngithi wena ongalazi iqiniso lamukele njengoba usulizwile la ngishumayela. Wena olazi iqiniso hamba ngalelo qiniso ungaphambuki. Asesifunde iBhayibheli sengithandaza. Incwadi yeRevelation chapter 22 from verse number 11. Uthi uJohane makabhala lo mubi akaqhubeke nebubi bakhe, lo wonako aqhubeke one, lo lungile aqhubeke nebulunga kwakhe, lo ngcwele aqhubeke nebungcwele bakhe. Kwakungani akhuluma lawa mazwi? Kunabantu abona ngabomu njengamanje, njengoba ngikhuluma la, omunye uzothi hayi lo mfundisi ushumayela kanje uzifunela imali. Qhubeka naleso sono sakho mangaba ufuna ukuphenduka, kodwa mawufika endaweni yabafile uyawufike ujeziswe ngalendlela le engikutshele ngayo, ngalendlela olazi ngayo iqiniso. Baningi abathi sishumayela ngoba sifuna imali. Yebo bakhona abashumayela ngoba bafuna imali. Baningi futhi abathi sishumayela ngoba sifuna ukuba rich. Bakhona, yebo ngiyavuma, kodwa awuke usize umoya wakho ungaliphuzi iwayini lakaBelishazari, liyabulala. Uma ngabe uyalazi iqiniso, hamba ngalelo qiniso. Uma ngabe awulazi, lithathe njengoba bese bemonqale bekakhuluma ngamla, lithathe uphile ngalo. Kodwa uma ngabe awufuni, qhubeka naloko kuphinga kwakho, kodwa isono sakho siyakufumana. Asengikhuleke. uNkulunkulu ophilayo, ngiyathandaza nali bandla uNkulunkulu onamandla lebe ngihleli nalo la nakulesikhathi. uNkulunkulu ophilayo, ngiyathandaza mabaphiliswe esonweni. Abasemlonyeni kaSathane ngiyabakhipha egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. uSathane isitha noma abagwinyile baba, ngiyabakhipha emlonyeni wakhe ngegama likaKristu Jesu waseNazaretha. Baba, nginyenyeza igazi likaJesu endleleni zabo. Ngithandaza laba abezwe lawo mazwi, baba washiqilele engqondweni zabo naseyinhlizweni zabo, bangabuyele esonweni kuze kube ngunaphakade. Kuyaphunywa, kuyaphunywa, kuyaphunywa kuze kube phakade. Amen. Njengoba ngishilo ukuthi-ke ngizobe nomfundisi namhlanje ukhona endlini zokusakaza ku-91.7 kama lehlelo-ke morning devotion. Before ngiyakude kakhulukazi noma before ngiqeda isikhathi, ake ngingene nje endabeni. Mfundisi wami kunjani ba? Ngiyaphila hejazi wethu. Ngiphile futhi ngiphile kakhulu. Siyabonga. Mfundisi, before siyakude. Yeah. Umfundisi siyazi bafundisi baningi ngaphandle. Ngabe ngikhuluma nomfundisi bani wakuphi? Igama lami ngingumuzi. Sibongo ngwakamubi. Ngokuzalelwa eSwaziland. La ngazalelwa khona. Ngakhulela khona. Oh. Manje uzufike uze ngapha wenze njani? Ngoba ngenzeka ukuthi isikhathi ususwa umsebenzi lo suka khona noma ususwa ivangeli lakuletha la ekhaya. Uma ngisuka eSwaziland ngangiye emvuselelweni eDalstroom. So umfundisi uNkomo wayenemvuselelo eDalstroom. So ngangihamba nogogo. Wathi siye emvuselelweni. Indlela engafika ngayo ke, ngafika ngangicula. Uma ngifika kwamfundisi uNkomo, ngangayelanga ukuyoshumayela. Ngangiyocula nje ukuthi ngiyacula, ngikuthanda ukuhlabelela. Kodwa ngangile ngashumayela eSwaziland. Ukushumayela ngaqala ngo-2009. Besafuna ukuza lapho kodwa asungihambela phambili mfundisi. Ake ngibuze la mfundisi wami before kuyakude. Lento oyithathile into enkulu ngoba ayifuni abantu abazoyithatha bangene njengokuthi ayithathe umuntu kanti akakabi ready for you. Yini lesinqumo sakwenza thola manje sengifuna ukuba mfundisi? Angithathanga isinqumo. Angithathanga isinqumo ukuba umfundisi kwakuyinto engingayithandi. Into engangiyithanda ngangithanda ukuba uchorus leader. Ngoba uma ngisindiswa thina besingakazi ukuthi abantu esontweni laba abahlabelela phambili ngama worshiper, besazi ukuthi ngabo chorus leader. Ngangithanda ukuba uchorus leader. Ngithanda nje ukuhlabelela enkonzweni, ngithanda ukuhlabelela. So ngolunye usuku futhi ngalolu suku ngiyakhumbula ngoba usuke ngangihamba nabangani. Sesihamba nje siyokuphuza utshwala, sengihlubuka. Sengihluba ngoba ngase ngikude nenkonzo.
so kwamba isikhathi ngaba kude nenkonzo so bese ngihlubuka ke ekukhoneni kukaNkulunkulu so ngangiphuzile kwatholakala ukuthi ke mina ngumuntu othanda ukulwa ke vele bangishaya wayena ngiyakhetha usonta manje ngiyambonga lo muntu owakushaya kafethu nje ukhuluma nje iqiniso angizange ngashaywa kodwa ngashaya ngoba kahle kahle beyisibheva bengithi uma sengiphuzile bese ngifuna ukulwa uyabona yeah so ngase sengishaya umuntu sesiyalo sesiyaxabana so uma sesixabana ngabaleka ngoba ngathi mangiceda ukumshaya ngabona ukuthi ulimele ngathatha ilitshe elikhulu ngicabanga ukuthi ufile so ngase sengiyabaleka ngathi uma ngibaleka ngayolala ngangalala ekhaya anginomunye umngani nje ngathi ngicela ukuyolala kuye sasiphuze naye so ngase sengiyolala kwalomngani uma ngilele ebusuku ngase ngiba nombono ilanga ngaqala khona ukuba nombono ofika wangithusa ngase sengiba nombono ngiboniswa uJesu ehla wathi uma ehla wathatha ibandla ngabona bonke abantu abangcwele bahamba ngase mina sengiyasala emhlabeni kwase sekuyesabeka ngathuka kakhulu ngakhala ngibona ibandla lihamba ngathi ngisala ngathi mina ngingasala kanjani wase lo muntu owayenesimo sobuNkulunkulu owayindodana yomuntu ubuso bakhe babungabhekeki la emamovini sinokubona ubuso buka Jesu bathi uJesu lo sibona ubuso bakhe kodwa lo ngangibona ingubo emhlophe ubuso bakhe angibazi ngoba wayengabhekeki wase seka wangibiza kabili wathi muzi yemuzi uma ngingathi namuhla ngithatha ibandla lami uzosala so ngifuna uma uvuka kulombhedo lele kubona ukubonisa ukuthi kwakungelona iphupho wathi ngifuna uma uvuka kulombhede olele kuwona ngifuna ushumayela ya abanamandla ngamagama mfundisi kakhulu sibongela na indaba mfundisi siyazuzelana namhlanje kunento iphethe surprise oyiphethe labalaleli bana umsakazo ngabe yini lengaka loza nayo into engiza nayo umessage we DVD wonke umuntu okumele ukuthi awulalele awuzwe hayi ngenjongo yokwenza imali kodwa ngenjongo yokuthi abantu baphenduke ngoba ukuhamba umhlaba wonke ngiyoceda kukudala kodwa mangizoba nama DVD abantu abazowabukela ukuze basindiswe ngicabanga ukuthi ngizoshumayela masinyane ngesikhathi esincane isihloko sale DVD ngabe sithini so isihloko se DVD sithi ngangisethunzini lokufa ngangisethunzini lokufa uzufike nesihloko esibuhlungu kangaka kwakwenze njani mfundisi ukhuluma ngokufa sifuna ukuphila thina impilo imnandi njengoba siphila kodwa ayipheleli la isaqhubeka so ngikhuluma ngesihloko ngoba ngangikumoya uNkulunkulu angibonisa ithunzi lokufa angibonisa ithunzi lokufa ethunzini lokufa impilo yakho ibhlungu so ngifuna umuntu athi masidle isono asidla sazi ukuthi okwamanje sisesemnandi mofika ngale kwethuna siyababa sangithusa lesihloko sokufa mfundisi lekwenzile ukuthi konke lokukhona sengiyakuzwa uyashilana ufinyelela abantu abaningi yini lekwenza manje this is the right time lesi isikhathi se right ukuthi ngayikhipha le DVD noma ngayenza le DVD phela kungenza kanti uyenza ngoDisemba noma ngoFebruary kodwa ukhetha manje ithi ngithi akukhethanga mina kodwa ukhetha umoya ongcwele kudala uNkulunkulu angibonisa lo mbono kodwa ukhethe manje ukuthi ngikukhulume ngoba eminye imibono ithi uma ngikhumbula kahle ngina 16 yemibono kodwa la kule DVD nginemibono emithathu kuphela ngimemazi kusezupha 2 kusezupha 3 we DVD kusese njalo kuseza
kuningi osakulindela ko. Kuningi osengakulindela and uNkulunkulu angithi akagcinanga ukukhuluma usazokhuluma ukuthi uNkulunkulu ukhuluma ngesikhathi yonke into isikhathi esilungile isikhathi sikaNkulunkulu ezinye izinto bekathi ngifuna uzibhale kodwa ungazikhuluma ungatshela umuntu ibe imfihlo until kuze kufike isikhathi sayo. Manje mfundisi ongakathi yena uyayifisa le DVD bese iphumile ngiyifuna mina ngoandile ngiyifuna le DVD izotholakala kanjani? I-DVD ngihlala khona la eMashishini. Mawufuna nje i-DVD uyangifonela uthola le DVD. Okuningi njengoba sengikhuluma ngizoshiya nama number ami ukuthi umuntu ofuna le DVD angangifonela ayithola ihlala ikhona. Ake ngithi ngakhuluma nomoya ongcwele ngathi ngicela uma ngishumayela kube nento entsha umuntu angeke ayikhohlwe. So uma oluze nayi i-DVD uluze izwi likaNkulunkulu and oluze izwi uluze umap okuyezulwini. Ufanana nomuntu othinywa kwathiwa hamba eJozi kodwa iJozi awuzange ukuyamba wanganikwa nomap wanikwa ne-navigate. La le DVD iphethe izinto eziningi kakhulu iyafundisa ngifundisa ukuthi amabandla ukuphuka kwamabandla kuphuka kanjani. Ngamazi ingalalelwa ngumvangeli lomfundisi lelo wonke umuntu bandla ingakhethelwa ukuthi lalelwa abafundisi kuphela lokulalelwa abantu abafana noandile abayisonto sometimes ilalelwa wonke umuntu. Kodwa ake ngithi noma usindisiwe ungenzeka kuba usindisiwe awudingi lo mlayezo noma wena ucabanga ukuthi awudingi lo mlayezo kodwa emndenini wakho kukhona nango ongasindiswanga. Kukhona umuntu ongayi enkonzweni. Kukhona abangalithandi isonto ngenxa yabafundisi ukuthi abafundisi la ngaphansi sebaphingula ubuphingi sebafuna imali. Abanye abantu babone ushengathi kungumdlalo uye enkonzweni yokwenza omunye umuntu rich. So ungamthengela nangomuntu ongasindiswanga ongakacaciselekanga ngezwi ungamthengela le DVD umane uhlale uyidlala nje ungenzeka ignore angayithandi kodwa uma ulokhu uhlala uyidlala lapha ekhaya uzogcina ayithanda. Mfundisi ngenxa yesikhathi namsisangishaya kusene khumbula ukuthi ngisilana kuyona morning devotion ekuseni nami ngiyakusapota kakhulu kade na i-DVD ikhuluma ngokufa noma kunomlayezo oshishisayo ngaphakathi noma kanje ngicela uyithole. Mfundisi ngenxa yesikhathi sesiyivala ngifuna nje ungipha amagama ukunikeza umlaleli ekhaya amagama azomkhuthaza noma azomakha bese futhi umduduze ukuthi athole na i-DVD. Amagama okugcina ngingawasho umlaleli ngizowathatha khona la ku-DVD ekugcineni. Wena ongenile emlonyeni kaSathane kuyaphumeka yonke information ikhona la kule DVD. Ngiyacela ukuthi uzitholele na i-DVD angeke uzisole emlonyeni kaSathane kuyaphumeka. Wena odla isono sakho hlukana naleso sono singakakubulalanga. Mfundisi kubalakile ekhaya bakuthola kuphi? Okay, inombolo umlalelanga ngithola kuyo i-076 98 16 076 076 98 16 076 noma ngithole ku-081 872 6494 081 872 6494. Ifoni yabanjwa noma nini noma sikhathi bani. Nomkhuleko uyatholakala kule nombolo. Awusibonge kakhulu mfundisi kuba nawe endlini zokusakaza.